Assalamu alaikum everyone and welcome to EDLA Pakistan. My name is Hajra Mohammad Salim and I will be facilitating this lesson with you today. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं that is storytelling. In this short series we will take a closer look at what storytelling can offer and what are its importance and benefits, followed by the elements of a good story. Then we will embark on a hero's journey together and then talk about skills and techniques which are needed in order to become a good and effective storyteller. So let's begin. सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ अहमद से. अहमद 12 साल का है. उसके बिखरे हुए से बाल हैं, आंखों पे चश्मा है और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट है जो किसी का भी दिल जीत सकती है. अहमद थोड़ा शरारती है लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाता. अहमद अपने अम्मी अब्बू, दादी और छोटी बहन के साथ कराची में रहता है. अहमद को खेल कूद से ज़्यादा पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है और अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपसे कहेगा किताबें मेरी बेहतरीन दोस्त हैं. अहमद को किस्से कहानियाँ पढ़ने का इतना शौक़ है कि वो हर वक्त अपनी दादी से कहता है कि वो उसे अल्फ़ लैला के किस्से सुनाए और रात को अपने कज़न्स के साथ हॉरर स्टोरी डिस्कस करना अहमद का सबसे पसंदीदा काम है. आप अहमद से मिलना चाहेंगे? अहमद आपको स्कूल की लाइब्रेरी में मिलेगा, हज़ारों किताबों के बीच खोया हुआ. एक सवाल है जिसका जवाब अहमद ढूंढ रहा है और वो सवाल ये कि इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू अदब की तरह दूसरे सब्जेक्ट्स इतने मैजिकल या एडवेंचरस क्यों नहीं होते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सवाल का जवाब अहमद को आज तक किसी किताब में नहीं मिला. फिर एक दिन अहमद की क्लास में एक नई टीचर आई और उन्होंने क्लास में आकर कुछ ऐसा कहा कि अहमद उनकी बात सुनता ही रह गया. शी सेड, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, my name is Hajra Mohammad Salim and today I'm going to tell you a short story. I think it is safe to say that storytelling is as old as time itself. अगर हम देखें तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं दूसरों के साथ अपना डेली रूटीन या अपनी ज़िंदगी में होने वाले किस्सों को शेयर करने के लिए. Storytelling is an excellent way to learn about other culture, other people, even about ourselves and about other religions. Storytelling से एक बहुत important core value develop होती है which is empathy, जिसे हम एहसास होना कहते हैं. और आजकल के इस दौर में हमारे बच्चों के अंदर empathy और emotional intelligence develop करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले problems को बखूबी face कर सकें. But unfortunately हमारे स्कूल्स में अमूमन ये होता है कि स्टोरी बुक्स, स्टोरी टेलिंग, कलरिंग और प्ले डो और स्टफ़ टॉयज़ ये सारी चीज़ें एलिमेंट्री स्कूल तक ही महदूद रहती हैं और जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं. स्टोरी टेलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर हम उन बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि स्टोरी टेलिंग बच्चों के अंदर एक ओवरऑल सेंस ऑफ वेल बीइंग डेवलप करती है. स्टोरी टेलिंग से बच्चों के अंदर पेशेंस डेवलप होता है, बच्चे रिलैक्स होते हैं और इसके अलावा ये बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप करते हैं. इवन एज एडल्ट्स कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए वो अल्फाज नहीं मिलते. वी फील लॉस्ट फॉर वर्ड्स. स्टोरी टेलिंग और स्टोरी रीडिंग कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिससे बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बखूबी डेवलप होती हैं और बच्चे ये चीज़ सीख पाते हैं कि अच्छी तरह से अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है. इसके अलावा स्टोरी टेलिंग क्लासरूम में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका देती है. यूजुअली हमारे क्लासरूम के अंदर एक रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है और एक बिल्कुल मंडेन रूटीन के साथ हमारी क्लासरूम चल रही होती है. टीचर्स क्लास में आते हैं, बुक्स खोलते हैं, बच्चों को लेक्चर देते हैं, बोर्ड पे नोट्स दे देते हैं, बच्चों को होमवर्क देते हैं एंड दैट इज़ अबाउट द एंड ऑफ द क्लास. स्टोरी टेलिंग को अगर हम अपनी क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इट विल गिव द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी तो पार्टिसिपेट इन द क्लास. उससे बच्चों के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन डेवलप होगी और क्लास की ओवरऑल सेंस जो है, एक जो क्लास की पूरी वाइब है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग हो जाएगी. इसके अलावा स्टोरी टेलिंग से बच्चों के अंदर वर्बल प्रोफिशेंसी डेवलप होती है. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, वो डेवलप हों एंड स्टोरी टेलिंग इज़ एन एक्सीलेंट वे टू डू दैट बिकॉज रीडिंग से और स्टोरी टेलिंग से बच्चों का वोकैबुलरी बैंक जो है वो बढ़ता है और बच्चे जो है वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं. इसके अलावा स्टोरी टेलिंग के
کافی سارے بینیفٹس ہیں جن کے اندر امیجنیشن اور کریٹیوٹی کی بات آتی ہے، بیکاز اسٹوریز ہیو دس پاور آف ٹرانسپورٹنگ یو ٹو اے انٹائرلی ڈفرنٹ یونیورس، جہاں پہ آپ پرابلم سالونگ بھی سیکھتے ہیں، جہاں پر آپ کرٹیکل تھنکنگ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو بچوں کے اندر کریٹیوٹی اور امیجنیشن کو بوسٹ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسٹوری ٹیلنگ کو اپنے کلاس روم کے اندر انکارپوریٹ کریں. اس کے علاوہ اسٹوری ٹیلنگ سے بچوں کے اندر جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ سوشل اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. انہیں اپنے فرینڈز اور پیئرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، اپنی فیلنگز اور ایموشنز کو ایکسپریس کرنا، ان کے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کولیبریٹ کرنا، کوآپریشن شو کرنا، یہ ساری کور ویلیوز جو ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک ینگ ایج میں ڈیولپ کرنا، یہ ساری چیزیں ہم اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بولتے رہیں اور لوگ ہماری بات سنتے رہیں، اور یہ چیز کافی ڈسریگارڈ کر دی جاتی ہے کہ ایکٹیو لسننگ کی کتنی امپورٹنس ہے. اور ڈیفینیٹلی اسٹوری ٹیلنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، اپنے بچوں کے اندر ایکٹیو لسننگ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کو ایکٹیو لسننگ سکھا سکتے ہیں. ہم سب لوگوں نے بچپن سے بہت ساری اسٹوریز پڑھی ہیں، سنی ہیں اور سنائی ہیں. اگر میں آپ سے اپنی کچھ فیوریٹ اسٹوریز شیئر کروں، دے وڈ انکلوڈ پیاسا کوا، انگور کھٹے ہیں، کچھوا اور خرگوش. ہم سب لوگوں نے بہت ساری اسٹوریز پڑھی ہیں، سنی ہیں، سنائی ہیں، بٹ واٹ از دا ریزن کہ ہمیں ان میں سے صرف کچھ ہی ایسی اسٹوریز ہیں جو آج تک یاد ہیں، صرف کچھ ہی ایسی اسٹوریز ہیں جنہیں ہم اپنی فیوریٹ اسٹوریز کہتے ہیں. A good story is the one that stays with us for a long period of time and is made up of a few key elements or few key ingredients. These are the 5 elements which make up a good story. These include theme, character, plot, setting and conflict. Let's take a closer look at each of these elements. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیٹنگ کے بارے میں. سیٹنگ از بیسکلی دا ٹائم اینڈ لوکیشن ان وچ آور اسٹوری ٹیکس پلیس. سیٹنگ کو منظر کشی کرنا بھی کہتے ہیں. ایڈنگ اسمال ڈیٹیلز ان آر اسٹوری سچ ایز دا ڈیٹ، ٹائم اینڈ لوکیشن ہیلپس ٹو ڈیولپ این انوائرمنٹ، اے بیک گراؤنڈ ان وچ آر اسٹوری از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس. اس کے بعد دا سیکنڈ ایلیمنٹ وچ وی ہیو آر دا کیریکٹرز. Characters are the most important element of a story because it is this element in which the listener invests in because they want to know کہ اس کیریکٹر کے ساتھ اس اسٹوری میں آگے کیا ہونے والا ہے. Characters can be one or multiple and we can give different characteristics and attributes to all our characters. They can be positive as well as negative. تیسرا ایلیمنٹ جو ہے دیٹ از پلاٹ. پلاٹ از دا سیکوینس آف ایونٹس ان وچ آر اسٹوری ٹیکس پلیس. یہ ایک چین ہے جو ہماری اسٹوری کو آگے فارورڈ کرنے میں، موو فارورڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. دین وی ہیو کانفلکٹ. کانفلکٹ ایڈز انگیجمنٹ اینڈ مسٹری ٹو آر اسٹوری، کیونکہ یہ وہ کانفلکٹ ہے یا وہ پوائنٹ ہے جسے کیریکٹرز مل کر ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان آرڈر ٹو ریچ دیئر الٹیمیٹ گول. The last element which makes up a good story is theme. یہاں پر ایک بات سمجھنا امپورٹنٹ ہے اینڈ دیٹ از کہ اسٹوری کا تھیم اور اسٹوری کا مورل لیسن یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مورل آف اے اسٹوری از بیسکلی واٹ وی ٹیک اوے فرام اے اسٹوری، کہ ہم نے اس اسٹوری سے کیا سبق حاصل کیا. اینڈ تھیم آن دی ادر ہینڈ از دا بیسک آئیڈیا آف دیٹ اسٹوری. مثال کے طور پر اگر کسی اسٹوری کا مورل لیسن یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے، تو اس اسٹوری کا تھیم یا مین آئیڈیا لالچ ہے. دس برنگز اس ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز لیسن. آج کے لیسن میں ہم نے بات کری اباؤٹ what are the benefits and importance of storytelling and what are the key ingredients or elements which make up a good story. In the next lesson, we will embark on a journey, on a hero's journey together to see what adventures await us and continue the process of learning and development. Thank you very much for joining us.